Lola! Dapat di summer? Happy birthday, Lola! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Lola! One more! Ten, 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 ten. Happy birthday, Lola! Happy birthday, Lola! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Lola! Happy birthday, Lola! Oh, blow candle. Blow, 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 blow! Blow. Yay! Yeah! Yay! Oo, maulog mo. Ah. Ayan. Baba mo na, baba. Ganda mo. Thank you sa cake. Happy birthday. Cheese. Uy. Sige. Cheese na cheese. Summer cheese. Oh. Cheese. Ay, Cheese na cheese. cheese. Oh, cheese na dali. Cheese. Ganun na. Blow the candle, blow. Ay, ito picture. Picture daw siya eh. Kala niya may picture eh. Cheese. Oh, sige, dali. Summer 1, cheese. 2. Ami. Summer. Cheese. Summer cheese na dali. Cheese. Cheese. Amar. Napauso siya. Summer. Maulog. Dali na. Summer cheese. Cheese. Yay. Cheese. Ayaw mo cheese. Sabi ko Yara cheese. Okay. Cheese. Ah. Ate. Oh, yan oh. Dali. Ano amatay sa electric fan. Happy birthday. Happy birthday to you. Dali. Si. Mahulog. Pitula. Sige, si ano muna, si Summer muna. Si Summer. Stop daw. Stop. Si Summer muna. Happy Nagagalaw. birthday to you. Tuyay! Dalawang crispy pata. Alfonso. Yan, tagay na. Tagay na tayo. Pang-rinse din yan. Yan. Putok-batok. Ayan. Lutong. Yan o. Sarap. Ah. Mulutan na lang tayo. Oh, pulutan. Kaya lang yung suka, kulang sa tamis. May sukal ka dyan, Carla? Ito na yung inuman, no? Ayan si Nona. Ayan si Perde. Para manugang ko kaharap ko. Ayun si Boy, nag-iihaw. Ayan, tagay na. Handa ko pansit. At saka spaghetti. Tsaka toyo. Tsaka toyo. Ay, nako. Ano ba naman birthday ito? Alfonso. Wala man lang cake. Ayan, Alfonso. Ayan o, Alfonso. Ay, grabe. Birthday tagay. Wala na. Asan si Marco? Yara, come here. Marco. Ayan, tilapia. Ang unang naluto sa pulutan. Ganda ng tilapia. Maano na to?
Tatlong tagay lang. Tingnan mo nga, Joey. Laptop medyo na. Madali. Application yun. Application? Pero yung angkas. Pwede yun sa ano? Angkas, joyride, compete. Dito pwede yun pagka yung kunwari, pagka papatid ka ng airport, pwede yun. Kaya may talaki. Konse. Konse. Yung ano pala. Sa graph, ito yung sinabi ng mga angkas. Kaya lang medyo matataas kasi yung pag sa airport. Pag alam na gal pa, boba ka ng ano. Download ko. Application nila. Application yan, angkas, joyride saka. Kasi dito ang ginagamit dito. May angkas, may joyride. Angkas dyan. Angkas saka Sa joyride. mga motor. Mas mabili. Motor yun. Motor lang. Susunod kami sa Asianet din sa